السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في النقطة الصحفية اليومية لوزارة الصحة، والتي نقدم الوضعية الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 53 حالة جديدة من كوفيد-19، من بينها حالتان مخالطتان و51 حالة مجتمعية. كما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 85 حالة شفاء ولله الحمد، في حين تم تسجيل حالة وفاة نسأل الله الرحمة والغفران لها. يبلغ بذلك إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية الوباء في وطننا إلى 35942 إصابة. ليبلغ كذلك إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بداية الوباء في بلادنا إلى 34484. يبلغ ذلك إجمالي حالات الوفاة المسجلة في بلادنا منذ بداية الجائحة إلى 773 حالة وفاة، نسأل الله الرحمة والغفران لهم. الحالات النشطة المسجلة في بلادنا بلغت 685 حالة نشطة، من بينها 656 حالة بدون أعراض و15 حالة بأعراض سريرية خفيفة، في حين لدينا 14 حالة بأعراض سريرية حرجة أو خطيرة. تتوزع الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية حسب مقاطعات البلاد كالتالي: 4 حالات تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية في تام شقط، حالة في كل من طنطان وباركيول. تم تسجيل كذلك حالتان في كل من قرو وكيهيدي، 3 حالات في منقل، حالتان في بوتيليميت، 6 حالات في أوجفت، 3 حالات في أطار، 4 حالات في ودان، حالتان في الشامي، و4 حالات في نواديبو. خلال 24 ساعة الماضية دائما تم تسجيل حالتان في مدينة الزوارات، 9 حالات في تفرق زينة، 3 حالات في تيارت، حالتان في تجنين، وحالة في كل من عرفات الميناء والرياض. بما يتعلق بالفحوصات المنزجة خلال 24 ساعة الماضية تم إنجاز 1771 فحص، من بينها 1363 فحص من النوع السريع TDR، و388 من الفحوصات الحمض النووي PCR. فيما يتعلق بحالة الحجز على مستوى مستشفياتنا الوطنية خلال 24 ساعة الماضية تم حجز 5 مرضى كوفيد-19، من بينهم 3 مرضى في حالة سريرية بسيطة وحالتان حرجتان، في حين تم كذلك تسجيل حالة واحدة للخروج من المستشفى. فيما يتعلق بالحجوز على مستوى المستشفيات الوطنية لدينا 29 حالة حجز، من بينها 14 حالة حرجة. تتوزع هذه الحجوز على المستشفيات الوطنية كالتالي: في مستشفى الاستطباب بكيهيدي حالتان، إحداهما حرجة. في مستشفى تيجيكجة حالة واحدة. في مركز الاستطباب بألاق حالة واحدة. في مركز الاستطباب بنواديبو حالة واحدة. في مركز الاستطباب بالزوارات كذلك حالة واحدة. على مستوى مستشفى محمد بن زايد الميداني توجد لدينا هناك 13 حالة حجز، من بينها 10 حالات حرجة. في مستشفى الأمومة والطفولة حالة واحدة. في مستشفى الوطني 4 حالات حجز. في مستشفى الشيخ زايد 5 حالات، من بينها 3 في وضعية سريرية حرجة. فيما يتعلق عملية التلقيح في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية تم تلقيح 556 شخص بالجرعة الأولى، كما تم تلقيح كذلك 2507 أشخاص بالجرعة الثانية، ليبلغ بذلك إجمالي من تلقوا اللقاح بالجرعة الأولى 321479، ليبلغ كذلك من أكملوا تلقيحهم 573390، وهو ما يمثل 21% من الهدف المرسوم. شكرا جزيلا لكم. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 53 nouveaux cas positifs du Covid, dont des cas contacts et 51 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 85 nouvelles guérisons. Nous avons malheureusement aussi enregistré un nouveau décès. Nassalullah ar-Rahma lahu. Le cumul enregistré dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 35 949 cas positifs.
Le cumul de guérison est de 34 484. Le cumul de décès est de 773 décès. Nas'alullah ar-rahma lahum. Nous avons aujourd'hui 685 cas actifs, dont 656 asymptomatiques et 15 cas simples. Nous avons aussi, parmi ces cas, 14 cas dans une situation clinique grave. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent comme suit sur les Muqata des pays. Nous avons 4 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau de Tamshkot, un cas à Tintan, un cas à Barkewel, des cas ont été enregistrés à Gerou, des cas à Kayhidi, 3 cas à Mughal, des cas à Boutilimit, 6 cas à Oujeft, 3 cas à Attar, 4 cas à Wadan, des cas à Chami, et 4 cas à Nouadhibou. Nous avons aussi enregistré, durant les dernières 24 heures, des cas à Zouerat, 9 cas à Tavrarzena, 3 cas à Tayat, 1 cas à Toujounine et 1 cas à Aravat, un autre cas à Mina et un autre cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1751 tests, dont 1363 tests de type TDR, test rapide, et 388 de type PCR. Par rapport à la situation des hospitalisés dans nos hôpitaux nationaux, nous avons hospitalisé durant les dernières 24 heures 5 patients Covid-19, dont 3 légères, 2 dans une situation clinique grave, et nous avons aussi enregistré une nouvelle sortie. Par rapport aux hospitalisés au niveau de nos hôpitaux, nous avons aujourd'hui 29 patients Covid-19 hospitalisés au niveau des hôpitaux, dont 14 patients dans une situation clinique grave. Ces patients se répartissent comme suit par les hôpitaux nationaux. Nous avons des patients hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kayhidi, dont un patient dans une situation grave, un patient aussi hospitalisé au niveau de l'hôpital de Tijikje, un patient à l'hôpital d'Alag, un patient à l'hôpital de Nouadhibou, un autre à l'hôpital de Zouerat. Nous avons aussi 13 patients Covid-19 hospitalisés au niveau de l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 10 dans une situation clinique grave. Nous avons aussi un patient hospitalisé au niveau de l'hôpital des mères-enfants, bien sûr à cause du Covid. Nous avons aussi 4 patients Covid hospitalisés à l'hôpital national. Nous avons 5 patients hospitalisés au niveau de Cheikh Zayed, dont 3 dans une situation clinique grave. Par rapport à la situation de vaccination dans notre pays, nous avons vacciné durant les dernières 24 heures 556 personnes par la première dose. Nous avons aussi vacciné 2507 personnes par la deuxième dose, ce qui porte le nombre total de vaccinés par première dose à 321 479. Et ceux qui ont reçu leur deuxième dose, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu ou bien complètement vaccinées, à 573 390 personnes, ce qui représente 21% de notre cible. Je vous remercie.